ବାପା ପରେ ମା ଚାଲିଗଲେ। ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଜର କହିଲେ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 10 କେଜି ଚାଉଳ। ଏପରି ଏକ ଲୋମଟଙ୍କର କାହାଣୀ ବାସ୍ତବରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଗାଁର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ତୁକ୍ଲାପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଚମ୍ପା ଜାଲ। ବୟସ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ। 12 ବର୍ଷର ସାନ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମାହି ଜାଲ ଓ 10 ବର୍ଷର ସାନ ଭାଇ ତୁଲାରାମ ଜାଲଙ୍କ ସହ ନିଜର ବଡ଼ବାପା କାଠୁ ଜାଲଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଚମ୍ପାଙ୍କ ମା ପଙ୍କଜିନୀ ଜାଲ ଚଳିତ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚମ୍ପାଙ୍କ ବାପା କାର୍ତ୍ତିକ ଜାଲ 2019 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମା ତିନି ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହି ବିଦେଶକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମ୍ପାର ମା ଗଲା ପରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମାତ୍ର 10 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ମାସକୁ। ମା ଗଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଆକାଶ ସାହୁଙ୍କ ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଚମ୍ପାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା କାଠୁଜାଲଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ରାଶି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସାନ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମାହି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସପ୍ତମ ଓ ସାନ ଭାଇ ତୁଲାରାମ ପଞ୍ଚମରେ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମ୍ପା ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଭରସା କରି ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି। ତେବେ ଏକ ବାସଗୃହ ଓ 35 କେଜି ଚାଉଳ ଏବଂ ସାନ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ସରକାର ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାରବର୍ଗ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। मोर ना जगदीश जाल मिटुला पड़े और इ पंकज ने जाल लेबे वर्तमान 5 दिन भीतर खराब होइछि। तार स्वामी थिला कार्तिक जाल 6 वर्ष आगलो के से खराब हो जाइतला न। गरीबी परिवार है, से परिवार भीतर से माने दुही लोग जेते बेले बिहा बरपन हे करी कंपनी के गले पत्थर कंपनी ने ताकर छाती ने डॉक्स बसी गला ए काना जे दुहे के दुहे से पतला ही के रही गले। 6 वर्ष आगली न से पिलाटा मरी गला, ताके भी हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं करी ताके जतने देखले नहीं रहला। तापर से तार बापा मरी गलार परे तार माँ आरत से छुआ करी से मैंने बाहर के जाकर काम कर खन से छुआ 9 क्लास नु 10 क्लास पढ़वार पूर्वर नु से छुआ देखला जे आम घरे खावा पीबार किसी ना और ई जिनिस के आमे इे सियाड़े कमे लेखा बचमु बोलिक से छुआ भी पाठ के छाड़ीदेला। मैट्रिक परीक्षा भी दे नहीं पारला। तार मार गरीबी हिसाब से मजबूरी ने देखला जे दादन खटिगला बेले कौन सी लोकर जदि भेली काटवा के जिमी बेले मके 2 4 5 10 हजार मिलवा मोर मार पैसा जेन 10 20 हजार पे ई जिनिस के आमे चली पारमु बोलिक से छुआ जेते बेले मास सांग होला तार पाठ भी खराब होला। एबे वर्तमान जेन छुआ दुईटा अछ, गोटे अच्छे 10 11 वर्ष आ गोटे अच्छे 8 9 वर्ष भीतरटा से छुआ मन के संभाबार लागी भी एबे वर्तमान तार सहायता नहीं। बड़ जेन भी बापा अछन बड़ बापा की काका की भाई भी जे भी अच्छे माने गोटे निजर छुआ के तो संभाबार लागे टाइम नहीं न बेले गोटे माँ बापा नहीं थिला छुआ के संभाबे से माने घे केते बेले देखबे निजर मजबूरी हिसाबे से माने देखबे केते बेले से छुआ माने माँ बापा नहीं थिला छुआ माने केन हिसाबे जीवे जे ई जिनिस मन के सरकार टिके नजर देवार कथा जे बिल्कुल गरीब एबे भी वर्तमान से छुआ माने गोटे छेरा तल नहीं परर घर ने एबे भी रहउचन। आगली भी 7 बरस थिले जे तार बुढ़ा दादा गोटे कका बाबार बुढ़ा दादा गोटे खपर घर गोटे थिला से घर पाखे रही के 7 बरस बीती गले। से घर जेते बेले धसकी गला वर्षा मासे वर्षा जह हैला के से घर नु आनिकर तार बड़ बापा जे नुआ घर गोटे बनै छे से तार बड़ बापा घरे ना से माने से छुआ माने रहउचन। से बुआ से भी थिला से नु खराब हो गला। एबे किछि ताकर पाखे छयरा तक नाही से जिनिस ने से माने जेन राशन चाउल पाएसन 10 केजी पाएसन 10 केजी 3 टा छुआ चलबाटा तो बहुत भीड़र कथा से माने केन हिसाबे भूति करबा भूति से मन को डाकबा टाइम ना से छुआ माने केन हिसाबे रहबे केन हिसाबे खाबे जे अपन से जिनिस हिसाबे सरकार जदि भी छुआ मन को ऊपरे जदि किछि नजर पकाता बेले बहुत सुविधा हेता। से छुआ माने किछि सुविधा ने रही पारते सरकार किछि गोटे ध्यान देन किछि जिल्लापाल ध्यान देन किछि बीडीओ सार ध्यान देन किछि किछि लोग आसिक छुआ मन के सहयोग कले
धन्यवाद ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆମେ ସରकारକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। मोर बापा और मोर माँ आगो पत्थर कंपनी में काम करते और मोर बापा 6 वर्ष आगो न मरी गले ना खराब हो गले तापर 5 दिन होचे मोर माँ भी खराब हो गले हॉस्पिटल नहीं थी और छाती पाखे पत्थर गुण जमा हो गला है मोर बड़ माँ घरे अच्छे अलगा हमर घर भी नहीं ना 3 भाई भौणी अच्छे मोर बड़ माँ मोर बड़ बापा मोर बड़ माँ सहारा चले भल नहीं लगे के घर गुटे और चोल चोला किसी सुविधा भल है बाबा देखी जाल আমার দিওর যতনে দেখনু কোম্পানি জিতলে পখান গুড় বসি দেলা আর কিহে নি দেখলে না পয়সা পতর নি হলা মরিগলা তাকর মাতে দুই মাহাজি দিশ দুসাজি করে জিহুলে আর পড়ু বি জিতলে এসু বি জিমু বলে পয়সা জগিলে আর হসপিটাল নেলে নুয়াপড়া নু বলাঙ্গীর নেলে আমি ধান কপা আছে বেনু বড় মা সব এলাকার আমি নিজে পারু না ননি বেনি তার কুকা উঠে নালা ভর্তি ভুরতা করে দেলা আর রাতে সকাল পালা কর মরিগলা না বেলা কর কোনা বাবা কোনু আর সে বাবু গুড়ে আমার বি কোম্পানি দিতে যে ভাগিয়া রে বাবু তোর কাকি মরিগলা না আর কিন লোক আছে বেনু আর সে পিলা ছুয়াকে মরিগলা দিন নু লোক মানে কহি দেলে যে তুমি নি দেখলে কেন দেখবা তুমি ডিবি ডিবা উঠে কর আর ছুয়া মানকে পেল তোর ছুয়া হে বলি মকে কহি দেলে মুই বেনি মোর ছুয়া মনকে সম্ভলামি কি মনকে সম্ভলামি আমি भी सरकार बाट नु देखमु कोई कुआ बोली लो से लोग मने कहले चूल चूला केकाटा मने कहमु के आश्रम दे छाणु बोली कहितले जे मोटा के देखिमु कि ताकटा के देखिमु बोली मुई कहिनी आ डीबी गुटे कर दिछाइरा दशा भी कर बोली कहूछ सरकार गुटे के सुविधा करी दो छुआ पिला जीवे जे मुई भी देखुथिबी जे ने देखे बोली ना मोर छुआ पिला भी रही जिछे मुई भी से गरीब लोग है देश जीजी जीउछे एंती कर छुआ उठके बटानी छुआ मने दीटा पढ़ी गया सर से मन के मी बटासी আর ক্ষেত কলাকে যেসি সরকার টিকে দেখো কেতে কষ্ট আছে বুয়া তো গলা গলা মা भी গলা से मन के मी पढ़ी पूरा पटे कर खेत खला के भागसे जहाँ घरे से लिया ली भाग करी कुरा कर खेस और पढ़ी पूरा जेसत आवाज घर गुटे दियाजो और चौल 35 किलो दियाजो पिला चढ़ी ये कथा शुणिकी आमर जे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन अफिसर अच्छा निर्देश देती घर को जीवे जहाँ सरकारी नियम अच्छी साहाଯ୍य करा जदि से 18 वर्ष कम होते सरकारी आईन अनुसार सहयोग करा।